¿Jugaste a The Stanley Parable alguna vez? Sí, pero hace como 9 años. Como 9 años, pero ya ponerle que no. Porque me imagino que será el tutorial lo que nos va a enseñar y tal, ¿no? La computadora apenas es visible, así que ya está bien. Introduce la hora actual. O sea, flipante, tío. Voy a esperar a que sea las 9, ¿me entiendes? Ah, claro, es que al cambiar los minutos me ha cambiado la hora. Ya entiendo, ahora entiendo yo el tema. Voy a mirar cuando sea las 9 le doy. Y ya está. Así evitamos suspicacias. Digo, joder, yo me juraría, ¿no? Juraría que al dar los minutos hacia atrás es cuando me ha cambiado a mí la hora. Ya está. A ver dónde nos ponemos. Que no estorbemos mucho. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every Se oye bien el juego, ¿no? And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Vale. Configuración. Voy a subirle el campo de visión un poquito, Voy a dejar en el 85. Vibración del mando sí. Presentación, idioma, español. Opacidad, tamaño, subtítulo grande. Venga. Y aplicar, alternar, es con el A. No, ya está. Vale, reanudar partida. Bueno. Creo que se ha cambiado, espérate. Sí, se ha cambiado, vale. Hostia, cómo se mueve de bien. El juego viejo no tiraba mucho de los equipos de por entonces, pero es que ahora se mueve, te queda a gusto, Vale, tú aquí en el juego puedes seguir, para que os hagáis una idea, puedes seguir lo que te va diciendo el narrador, puedes pasar de él totalmente, o puedes hacer lo que te da la gana, investigar, mil cosas, ¿vale? El narrador va cambiando su narración dependiendo de lo que hagamos. Ha dicho que vayamos a la sala de reunión, pero podemos ir a otro lado. Podemos volver incluso, de nuevo. ¿Sabes? Intentar volver. Por mucho que buscaba, no encontraba ni rastros de sus colegas. Que es lo que estamos haciendo, ¿no? Buscar aquí a la peña. Y ahí ya se ve algo. Pasillo por ahí. Exterior. A ver si podemos ir ahí. Y hace tanto que no lo juego que ni me acuerdo,
Odio los lunes, por supuesto, y aquí una taza en el suelo. Este juego está súper premiado, ¿eh? O sea... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Cruzó la puerta de su izquierda. Pues no me da la gana, hombre. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Se quedó allí. To get back to business, observándolo, bueno, pero ansioso por irse. ¿Sabes? Bueno, sí, pero al final se fue el cabrón. Podemos pasar de ella, te digo, o quedarnos ahí un buen rato, ¿no? Dice que nos metiéramos aquí, me parece que ha dicho. No, no da gana tampoco. Mira aquí. Era muy malo para seguir indicaciones. Increíble que no lo despidieran hace varios años. Ya se empieza a cabrear el narrador con nosotros, ¿vale? Concurso no. Sorteo. Peligro, no saltes del ascensor. De montacarga, mejor dicho, mientras está en movimiento. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Se lo pide por ella, dice. Ha estado, ya ves, ya intenta. Bueno, venga, va. Your chance to redeem tu oportunidad de redimirte. Vamos a llevarnos bien, ¿no? Work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Es que no recuerdo, ya te digo, pero joder, había una trama aquí. Además la han ampliado. La han ampliado la versión esta Ultra Deluxe. Pero había una trama aquí muy maja, muy rollo también Portal, ¿vale? Este pavo, pues, ha hecho esos juegazos, That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Yo no quiero pillar el teléfono, pero... No me acuerdo si había botón. De agachar sí tenemos botón. Saltar. No. El juego, ya os digo, era muy sencillito. Venga, vamos a pillarlo. Creo que hasta aquí el final este. Mira. Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Vuelve a ser el 427. O sea, vive también en el mismo apartamento. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ya, bueno, sí. Me voy por aquí. Sorry, but you're in my story now. Lo siento, pero estás en mi historia ahora. Será cabrón. Yo no recuerdo esto, No tengo recuerdos de esto. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Buen día, empleado 427. Oprime A en tu mando.
Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Voy a pulsar ahora el A, el B, el I, el A otra vez, el A, nada, el X. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Ah, que la cruceta también la podemos pulsar. But in his mind, in his mind... Bueno, imaginaros este juego que salió a PC, pulsiona la tecla, claro, pulsiona, sabe pulsar la tecla cual. Into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. Ha cambiado la tele por un reloj. That one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly Pero van a dar las 10 ahí en el... No, las 11:20. ¿Qué leche? Excited him terribly. Es que aquí no sé si le podemos trolear con los botones al final. Se ve que no, So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. Se ha cabreado con nosotros, tío. Al final nos está jodiendo. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down Este es another was a el yellow line Stanley weaved in many Parable. directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. O Parable. Mejor dicho. La parábola de Stanley, vamos. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again. And Está again, en el título and del videojuego. again, over and over, Normalmente en el título del juego que estoy retransmitiendo aparece, que lo cambio siempre. Ya sé, lo miro en el móvil y tal. No sé qué hace Twitch. No sé qué hace Twitch. No sé cuál es el problema que tiene Twitch para no enseñar el juego que se está jugando. Tanto que te lo pide. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing Está limitado 10, es solamente para subs. El sorteo lo tenéis fácil. Podéis comprar todos los tickets. The O sea, more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not- es que no me oye, dice. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make Creo him que nos look ha at reseteado himself? por la cara el... ¿Vale? O sea, oprime X para no cuestionarte nada. No sé si dejando ahora el mando quieto. Podemos estar así toda la vida. No, hombre, cuando son sorteos para sub ya con ser suscriptor, tío. He hecho 10 para que cualquier suscriptor pueda participar con el máximo de tickets. ¿Vale? Entonces, si no, con cualquier donación también te dan... De 100 cheers te dan 400, me parece. O sea que... Joder, me hubiera gustado sortearlo ayer, pero me lo han dado... Me lo dieron... Me lo han dado hoy. O sea, sí. Bueno, a última hora, después del directo me lo dieron. Si no, lo habría sorteado antes.
Vamos a pulsarle porque si I no... can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried... Nos han matado. Nos han matado. No sé de dónde vienes ahora, Estrella. Ya estamos con las preguntas raras, tía. ¿Qué le pasa? ¿Que está hecho un experto? ¿Qué tiempo de respuesta potenciado tengo yo? ¿Dónde? ¿En qué tengo yo puesto el tiempo de respuesta potenciado? ¿Quién te ha dicho que yo tenía puesto el tiempo de respuesta potenciado? No me acuerdo ya, ¿eh? En serio, Estrella, tía. No. ¿A qué vienes ahora? Pues siga el experto, yo qué sé. Si te lo ha dicho un experto, experto será. Si es un experto en tiempo de respuestas potenciados, pues oye, ahí ya no puedo entrar yo. Hay expertos en pimientos morrones, de piquillo, ¿sabes? O sea, ahí ya... si hay un experto de pimientos morrones, de piquillo, ¿vale? No se puede debatir con él. Es que no lo sé, no sé a qué viene eso ahora, lo del tiempo de respuesta. No me voy a poner a mirar, no me acuerdo cómo lo tengo. Lo veo que te cagas, la tele. Me va fenomenal. No la voy a tocar. No la voy a tocar al final. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Bueno, primer loop completado. Lo que te diga el experto siempre. No voy a mirar el menú de gaming ahora porque estoy jugando Estrella. Lo que te diga el experto siempre. ¿Sabes? Tú sigue el experto. Follow the leader. Y ya está. Él sabrá, yo qué sé. Es que no sé ni cómo lo tengo, ni lo voy a mirar. Sinceramente. Que no lo sé. No sé cómo tengo la tele ahora. Me va cojonuda, ¿eh? O sea, vías... Creo que estoy siguiendo, sí. Ahora sí que estoy siguiéndole lo que dice. Los pimientos de piquillo. Joder, y rellenos, además. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Esto lo tenían que haber traducido también, ¿eh? Decían, de hecho, lo que los assets los iban a traducir en la versión deluxe. Pues yo no veo que los assets estén traducidos. Todo esto supuestamente iba a estar traducido, ¿eh? Pero, Estrella, tú no entiendes que estamos aquí un montón de personas jugando, enseñando un juego o un sorteo tal, y vienes ahora a preguntarme que abra el menú de la tele, pero piensa un poco, tía. Piensa un poco, por ti misma. ¿Tú cómo quieres que ahora cojas...? Tú vétete en cualquier stream y dile, oye, ¿puedes abrir el menú de configuración de tu monitor para ver si tal? A ver qué te va a decir el stream. No te va a hacer ni caso. O sea, tenlo claro. Es que joder, tienes unas cosas, tío, de verdad. Pero que no te voy a decir que no lo sé cómo lo tengo, que no me voy a poner ahora. Pero ¿para qué me pides eso ahora? Que lo que te diga el experto. Te digo que lo que te diga el experto. Tú hazle caso a él y ya está. No lo sé cómo lo tengo. El input lag, si en estándar, potenciado o supremo. No me acuerdo ahora en qué modo estaba. Creo que el supremo. Mega Plus Extra, me parece que estaba puesto. No me acuerdo ya. Joder, Estrella, pero es que me pides unas cosas también. Es que no lo sé cómo lo dejé. Es que es flipante lo tuyo, tronca. En serio, O sea, tú has entrado ahora. Acabas de entrar ahora y tienes tu duda y quieres que te la consulte y te la atienda en 2 segundos. No sé si has dicho buenas tardes si quieras. Creo que sí. Pero siempre lo mismo. Me has dicho hola. Vale, ya está. Y al chat ni la has saludado. Ni nada de... Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el juego? ¿Qué juego es este? Nada. Es que no te interesa. Solo te interesa el menú de configuración de la tele. Ahora mismo. Pues lo que te diga el experto, Estrella. Ya está. Lo que te diga el experto, tío. Yo qué sé.
What dark secret was being Yo no sé si lo tengo potenciado, igual lo tengo quitado, no lo sé. Pero lo que te haya dicho el experto. Desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret pin number. 284. Pero es que los pimientos de padrón no pican, los que pican son... Sí, lo de padrón sí pica, los que no... O lo de piquillo. Los de piquillo no pican, son los de piquillo son los rellenos, ¿no? Los de padrón son los que unos pican, otros no. Bueno, los puedes pedir sin que piquen. A mí me gusta que piquen. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845 era la combinación. Two, 8, 4, 5. Que sí, que sí. La combinación 2845. ¿Dónde estaba el...? ¿Dónde ha dicho que está la caja fuerte? ¿Detrás de un cuadro? ¿Detrás del escritorio? Hasta aquí en la pared. Forgot, but it turns out the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Le hemos liado, le hemos troleado. El juego va de vacilarle o hacerle caso, ¿vale? El narrador juega contigo, tú juegas con él. O sea... Y más cosas que hay, porque hay peña que ha descubierto cosas en este juego que no veas. A base de bucles y bucles. Mira, ese ascensor ya está jodido, me parece. Tú fíjate que estábamos en una oficina, centro de control mental. ¿Ves? Stanley atravesó esa puerta. Ya, pero ¿y si yo no quiero atravesarla, qué? ¿Sabes cómo te digo? A ver si podemos subir otra vez. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Pues me parece, no, sí. Hemos vuelto al sitio, ¿eh? Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. Sí, ya hemos vuelto donde está. A ver. Qué buena decisión fue subir aquí, ¿eh? This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical Ahora se está cebando con nosotros. the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. Qué emoción, ¿eh? He vuelto aquí de nuevo. ¿Para qué? ¿Esto para qué lo has hecho? A ver. Venga, va. Bajamos de nuevo. A ver. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Sí, así. Ay. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Este está en Xbox, de Víctor. Estoy jugando la consola, o sea, tiene sus logritos y todo. Ha salido en Xbox. Imagínate. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mira, pues no.
Though this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Nope, still on board with death. Pues no, sigue con la idea de morir. Este es un cabrón, este me está troleando. Igual sí, igual morimos. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. No, por eso, yo lo jugué en su día en PC, está además en la versión Ultra Deluxe y ole, que esté en consola, ¿sabes? At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Mira qué hostia. Yo creo que nos hemos matado. Pues no, seguimos cayendo, As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss. ¿Y no podemos saltar ahí? ¿A ese lado derecho? And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ay. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ¡Ay! ¡Aguísima! Esto no lo esperaba yo, ¿Ves como el otro narrador era un cabrón? Bueno, pero nos hemos deshecho del narrador, O sea que... Stanley Parable. O Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Vale, eso es uno de los easter eggs, me parece. Mira, ¿ves? Sí que han traducido algunos assets. Pintura de naturaleza. Lo que no han traducido, pues, lo de la oficina. Aquí me parece que está el diseño del mapa del juego. Por donde empezamos, ¿ves? Que aquí hemos estado, decía, aquí no encontró a ninguno de sus amigos y tal. Y rápidamente, ¿ves? Las puertas que nos decía que fuimos a un lado y a otro. Las dos puertas, ¿ves? El escenario de las dos puertas abiertas fue la primera pieza concreta del diseño de Stanley Parable. Una vez que se creó esta habitación, el resto del juego surgió como una extensión, una exploración de la contradicción que se planteaba aquí. Es como un museo, ¿no? Del juego. Pero es que sigue formando esto parte del juego. Archivadores, muestras y tal. Computadora de la oficina. Es que el del 94... del 94 no, del 2013, 2014 me parece que es. Y aquí está lo de las decisiones, bueno, los créditos. Mira, 2013, ¿ves? Se supone que es el final, pero... Creo que no, Sonido de botones. Selección de los sonidos que se utilizan en el juego cuando se oprimen botones. En cada uno de ellos se combina un tono sintetizado con el sonido soporte de presionar un teclado. Hola, Fernando, ¿qué tal? La oficina.
No sé si podemos entrar por aquí, por alguna puerta o algo. Antes de seguir subiendo voy a mirar por el otro lado. No, no se ha acabado. Y este juego tiene 1000 bucles, finales y expansiones, o sea... Es para que tú pienses que a lo mejor te lo has terminado, yo creo. Oficina del jefe, mira. Las diferentes visiones de la oficina del jefe. O imagen del desarrollo. El reloj de la oficina. ¿Y aquí qué hay? Perfect example of poor level design. Textbook mistake. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively if you had even the most... Ahí está el narrador. Being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Tomas de narración descartadas. 2 años de desarrollo. Aquí hay tomas iniciales que no se utilizaron en el juego final. He traveled upward to the power source at the top of the facility to end this injustice forever. For crying, is this that other? Este final lo llegué a obtener en el PC, el final de la libertad. Pero no es por donde vamos, ¿eh? Que hay arriba que hay abajo. En cambio pusimos los dos finales juntos. Final de la libertad de versión beta. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ahí continúa, ¿eh? Vamos a mirar por aquí, a ver. La disposición de este prototipo continúa en el juego. Creo que por aquí es donde no hemos subido antes. Que me he quedado ahí justo en el sitio. Mira, zona de guerra. La primera etapa de desarrollo diseñamos un final en el que Stanley terminaba en un campo de batalla luchando contra alienígenas, sino como en el Half-Life. El juego de acción cobraba conciencia y le declaraba la guerra al narrador. Poco después de empezar a construirlo nos dimos cuenta de que era demasiado jocoso y literal para el tono del juego. Además, algunas personas interpretaban que nos burlábamos de los amantes de los juegos de disparos y esa no era nuestra intención. Alien Base. Anuncio de Ultra Deluxe. En diciembre de 2018 hicimos anuncio de la versión Ultra Deluxe de Stanley Parable en The Games Awards. Aquí se muestran captura de pantalla de los vídeos que hicimos en el anuncio y el retraso del juego. Es verdad, lo anunciaron en The Games Awards, ahora que me acuerdo. Que además lo comenté. Es un proyector ahí.
Correos electrónicos al narrador. Después de presentar el segundo avance, le pedimos a la gente que le enviara preguntas por correo electrónico al narrador. Planeábamos usarlas en otros materiales publicitarios, pero nunca les encontramos el lugar adecuado. Aquí puedes encontrar una selección de esos correos electrónicos. Es que seguro que aquí también hay pistas de cosas, ¿eh? El cronómetro del apartamento. En una versión anterior a la elección conduce al final del apartamento. Un cronómetro te daba 15 segundos para atender el teléfono. Si no atendías, llegabas a otro final. La segunda versión cumple la misma función que la del juego final, pero queríamos que se pareciera más a un lugar donde se almacenan mercancías. Ah, mira, el objetivo de montacargas, ¿ves? Están dando pistas. El objetivo de montacargas siempre fue ofrecer la opción de quedarse en él o saltar hacia otro camino. Sin embargo, después de esta versión inicial, decidimos agregar la opción de que el jugador cayera a la muerte. Ojo, ¿eh? No me lo he terminado. No me lo he terminado, ¿eh? Si este juego tiene muchos finales, tío. Joder, ya es que me estoy perdiendo, ¿eh? Entre tanta sala y sala. Palancas del final Zen. Ya te están enseñando incluso maquetas, ¿no? El juego está ahora pausado. Comienza el juego otra vez, resume el juego, opciones. Esto es como ahora, ¿ves? El juego está en pausa. Durante mucho tiempo tuvimos un final que solo terminaba cuando el jugador reiniciaba desde el menú de Escape. Por desgracia, muy pocas personas se dieron cuenta de que esto era lo que había que hacer, lo cual fue frustrante para todo el mundo. O sea que tienes que darle a comenzar el juego de nuevo, aquí. Es uno de los finales, por lo que se ve, ¿no? ¿Ves cómo te están dando aquí pistas? Esto ya lo hemos visto. Aquí ya hemos estado. No, normalmente siempre comienza desde el mismo sitio. Lo que pasa es que llega un momento que el narrador, ¿vale? Está ya como muy quemado contigo. Y te empieza también a tocar las narices. Ya empieza como una batalla contigo, ¿sabes? Mira, lanzamos 4 avances principales durante el desarrollo del juego, cada uno de los cuales transmitía un aspecto del espíritu del juego. Este es el primero, publicado en mayo de 2012. Serie de habitaciones rotas y la voz del narrador que les informa a los espectadores que está preparando una nueva versión de Stanley Parable. Aquí debe ser lo de que han traducido los assets. Cuando se refieren a que han traducido los assets, tiene que ser a todo esto. Oficina. Vale. Claro, es que antes no he entrado por aquí, esto ya lo hemos visto, que son los correos. Para continuar, voy a seguir por aquí. Esta parte, mira, el 427 somos nosotros. De izquierda a derecha, la evolución de la oficina de Stanley. La primera se creó en noviembre de 2011, la segunda en marzo de 2012, la tercera en febrero de 2013. Es la misma, yo creo que es... A ver... No, lo han hecho más amplio aquí, el escritorio. Sí, no. Y esta es la última versión. Vale. Pues nada, vamos a continuar. Salida.
Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Turn off your Xbox. There's no other way to beat this game. No hay otra forma de superar este As you juego. move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... La parábola. Ya te lo han dicho, la única manera es apagando la consola o saliendo del juego en su día. Pero a veces te dan pistas de cómo superar algunos finales, que si reiniciando, que si ya te puedes tirar desde el montacargas, ¿sabes? Te dan pistas ahí. Ahora no hay narrador. ¿Os dais cuenta que no hay narrador? De momento. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had No simply empieza con missed a lo memo. típico de Stanley se despertó y fue no sé qué, ahora sí. ¿Y esto? Las When dos. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos a ir a la sala de la mente. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might Ah, find mira, an aquí no hemos answer estado there. todavía. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. Ni At siquiera least estaba if there haciendo was nada. something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Aquí hay un... Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Es como si hubiera habido aquí cosas, ¿no? Las han quitado de en medio. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story Tiene que haber aquí algo. whatsoever. I never would have thought to mention it. A mí no me engañas. Tiene que haber aquí algo. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. El final del armario, de la limpieza. Stanley was fat and ugly and really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Pero bueno. Qué sobrado el tío, ¿no? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. Han muerto. You're Dice. dead. You got to this broom closet. Llegaste a la madre de explored limpieza, lo it, examinaste un but poco, just estabas por, about to leave because there's nothing por salir here. porque no hay nada aquí. Physical malady Cuando of algún some tipo de sort dolencia física hizo que tu sistema nervioso central dejara de funcionar y colapsaste frente a tu pantalla. O sea, está muerto todo el jugador. The responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? Por si alguien, si estás jugando, alguien lo oye, ¿no? Is dead.
they have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Bueno, nos vamos ya, ¿no? Yo creo que ya está bien. Ah, second player. Segundo jugador, qué placer tenerte aquí. Guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Está por hecho que nos han... que estaba jugando, ha muerto y lo han sustituido. Bueno. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ¿O no? Hostia, un coche. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Es verdad. Why did doors close automatically behind him wherever he No went? tenemos pieses. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself. Es verdad, vuelve a estar el coche ahí otra vez. Strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. Vale, en uno His son las coworkers menos weren't actually gone. 8. He wasn't going to lose his job. A ver si hay alguno que tenga la hora de verdad. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. No I hay may as ninguno que well tenga la hora de enjoy this verdad. while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Tú, que estoy flotando de verdad. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then Cabrón. perhaps the strangest Que question tiene que of pasar lo que all diga él. entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, Pero es que este the truth narrador es la was that, hostia, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Nada, a sobar. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please,
It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my Sí, lo vi por ahí, life que había stock exactly the de way la it's Series always X. been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. ¿Dónde nos ha mandado? Estamos en el mismo lado. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. Lo que hayas I am estar real. aquí, pues ala, toma Please, pesadilla. someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Una mujer llamada Mariela, ¿pero qué dice? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. Va haciendo un And then pequeño she zoom turned hacia around. atrás, pero muy pequeñito, ¿eh? Ya, y ya está. Ese es el final que hemos pillado ahora, de volverse loco ahí, en la zona de abajo, después del... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Los archivadores. Creo que hay un momento que podemos entrar por una de estas puertas. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. No. O creo que hay algo que podemos interactuar en la sala de descanso del principio. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Aquí le podemos hacer caso. La otra vez nos fuimos por aquí. Podemos tirarnos también. Desde el... Vamos a meternos aquí, venga. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Esto es para volver al sitio, ¿no? Lo tiene todo preparado, tío. No, lo tienen todo preparado eso. Stanley didn't want to go back to the office. Lo He de los wanted to speedrun. wander about and get even further off track. So now, in order to get back, he needed to go from here it's left. Ah, buenísima. Desde aquí es a la izquierda. ¡Pum! Y nos abre la puerta. ¿Qué te parece?
Pues nada. Oh, no. No, it's to the right. My mistake. O sea, cabrón. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh, dear, would you hold on for a minute, please? Estoy mirando los papeles. ¿Para dónde es? Let's see, we went down right, left, down... Es que ya lo hemos vuelto loco. Right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ahí hay un coche también. Una furgoneta. Oh. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just Mira, despedido. Oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Hala, otra vez del principio. Tal cual. Vamos a seguir todas las indicaciones ahora que nos dé. A ver dónde nos lleva. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Pero claro, lo normal es que te hagas... Cuando te empieza un juego a decir, pues hay que ir a las reuniones. Vas, ¿no? Y tal. Eso es lo normal, pero es que este juego juega contigo con esto, ¿no? Con las decisiones. Wait. ¿Un momento qué? What? No, I restarted. I swear. Ya empieza a joderse el juego, tú. Completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Todas las puertas abiertas. Todas. Parable. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart? No me reinicies el juego. Ah, bueno, estamos saliendo por un lado por otro. That we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Cabrón. A ver si ahora funciona bien. Espérate. Vamos otra vez. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Que hay que vigilar las puertas porque me parece que una de estas abre unas de las puertas. ¿Eh? Okay, yep. Sí, es peor. I might be remembering this wrong. Hay It's puertas. possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Bueno, nada, vamos para atrás otra vez. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Estamos dando No, vueltas wait, en bucle, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing... Se ha olvidado lo que teníamos que hacer.
You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Bueno. Oh, no. No, I don't feel right about Eso me this gustaría at all. que hubiéramos ganado. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. He de reconocer que no hemos ganado con todo de la ley. Out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Otra vez reiniciar. Me cago en la leche. Ay. ¿Qué tal, Amadozo? Buenas noches. Que si te ha tocado algo. Hostia. ¿Y esto? All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable. Que nos han pintado una línea, tú, para que no nos perdamos. Follow the line. How simple is that? Nos han pintado una línea y todo ya. Por aquí, tú. Pero esto no estaba aquí antes. ¿Ves? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la línea o vamos a pasar de él? Claro, es que... No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. No, ya, lo siento. Sigue la línea. Ya no te voy a decir nada. Brutal. You see? The line knows where the story is. It's over in Pero bueno, ¿y this esto? direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your Me subjective han abierto la puerta ahora, experience of this para que office, siga. is this Esa office, in puerta fact, antes- the skeleton of my own relative experiential mental subjective Estaba construct? cerrada, creo. Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to... Te voy a poner música para que nos relajemos. ¿En serio? ¿Pero dónde va la línea, tío? ¿Estamos haciendo parkour? O sea... Me flipo, tío. Qué zumbaos, tío. Pero... Cut the music. Sí, Go por back favor. and look at that fern. ¿Cómo? Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Vale. Ojo al arbusto, que es muy interesante, dice. Los logros creo que tiene un logro por cada uno de los finales. Lo que pasa es que hay que obtener los finales, ¿vale? Hasta ahora no hemos obtenido ninguno, como quien dice. Wait, what? We're back at the office? No.
No. Line. Dice que You no, do ¿sabes? know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Muchas gracias, Fernando. Pero si está puesto en el título. Fernando. Está puesto en el título y en la descripción. Hostia, aquí otra vez hemos vuelto a la sala. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Otra vez a reiniciar. Todos estos reinicios continúan, ¿eh? Otra vez la línea. Espérate, a ver qué nos cuenta ahora. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. ¿Qué hizo ella por nosotros? We're intelligent. ¿Qué han hecho los romanos por Why nosotros? can't we make up our own story? Something exciting, daring, Venga, va, mysterious. ábreme de alguna puerta. This all sounds perfectly doable. Es como que ahora nos hemos aliado con el narrador. A ver. How about this direction? Venga, vamos por aquí. Misdirection. O esta dirección, mejor dicho. Yes, this is exciting. Sí, ya Just ves. me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Pues estamos dando vueltas Your en word. círculos. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley. Buenísima, pero... I'm ready for it. ¿Cómo nos ha vacilado el juego ahí? Oh no. Mira la you línea. Again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our La línea ha dicho, yo también quiero unirme. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. And we should be fine. Buenísima la línea, que está loquísima, tío. No hagas caso a la línea, pero sí. La línea se ha subido por ahí arriba. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead, Camina en círculos. which means that Mientras tanto. somewhere, the place where we're trying to go, there must be a No, pero es que si caminamos en círculos no nos perdemos. Tú ya lo And paso yo that de in turn círculos. means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. En serio. El final de la confusión. Has jugado al final de la confusión durante 17 minutos, 38 segundos, 39, 40. The confusion ending. You're telling me Al loro, desvíate de la sala de mantenimiento. Llega a la sala de monitor, el narrador reinicia la partida, primer inicio, todo lo que hemos hecho. 8 times? Música y filosofía sin sentido. Really how all this goes? It's all determined? El narrador se olvida de los reinicios anteriores. I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on Mira, this spoiler de lo que viene ahora. wall. Encuentra una librería, aburrete, vete, el narrador reinicia partida, el narrador se ha ido. Después de mucho tiempo, Stanley muere. Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I Pues won't abre la do puerta it. esa. I won't do it. Esa. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Alguien vendrá a buscarnos, dice, sí. Tiene pinta, sí. So, okay. A reiniciar. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about Aquí estamos the ahora journey mismo. and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Ahora es cuando se olvida.
Reinicia la partida y ahora se olvida de los reinicios anteriores. Mira el suelo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Venga, va. Yo creo que da igual por donde entremos. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Vamos a subir. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any... 08245. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Esto de ya no lo hemos hecho. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Pero antes se nos abrió igual esto, metiendo cualquier cosa. Metiendo cualquier cosa también se nos abrió esto. Ahora lo hemos puesto correcto. O sea que para que veas que nos trolea también el juego. No me gusta este final. No sé si... Yo creo que teníamos que haberle llevado la contraria, ¿eh? La hemos liado a lo mejor. Ya ni tu tía. Bueno, podemos meternos en la sala de la mente, esa que decía. Creo que es aquí. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What Esta es la parte de abajo que hemos visto, no. Creo que sí, la parte de abajo que hemos visto antes de las pantallas. Antes teníamos una por aquí arriba. Mirad, ahí está la pasarela en la que aparecíamos. Con todas las pantallas estas, y esta es la parte de abajo. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Somos el 427. Hay uno ahí que lo han echado, Comatrix esto también, This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true.
Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very Control mental place. apagado. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Esto sí me acuerdo que salía en la versión original. Yo llegué a tener este final porque es seguir los pasos nada más, pero es que no sé cómo hemos... Ese reinicio que hemos hecho, teníamos que haberle llevado la contraria. System Power On Off. Está esperando. ¿Control mental sí o no? Lo apagamos. Venga. ¿Será hasta el final de la libertad? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Creo que es el de la libertad. reflected on how many puzzles still lay unsolved. Pero joder, es muy sencillo. Seguir Where had his las co-workers gone? How had he been freed from the machine's Las pautas. grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been Hay mucho seeking. trasfondo ahí, But en esas oficinas. Perhaps his goal had not been to understand. Muchos finales, muchos bucles. Parece corto el juego, No pero... longer would anyone tell him where to go, what to do. Y más si no miras una guía, or how claro. to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ole, un logro. Termina el juego. Pero uno de ellos, uno de tantos. Otro. Consigue tu primer logro. Te trolea hasta con los logros. Toma un logro por haber conseguido un logro. Es brutal, tío, el juego, macho. Mira. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Teníamos la otra opción de no haberle hecho caso cuando llegamos a lo de la confusión, pero claro, aquí ya te puedes dar... ¡Eh! Nuevo contenido. ¡Ojo! ¿Ves lo que te digo? Mira. Oh, new content? What does that mean, new content?
for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. Tengo mucha ganas de ver el emocionante contenido nuevo. Ultra Deluxe content. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. ¿Y ahora qué? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe mostly tedious. O Deluxe. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Vamos a ver ese contenido nuevo, venga. The Jump Circle. All right. Let's see. It's the Jump Circle. Ah, ¿podemos saltar? ¿En serio? Le voy a dejar en 1. Hala. A ver si dice algo. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? ¿Saltamos o qué? No lo podemos dejar así, ¿no? Bueno, ya, contenido nuevo, un saltito, tío. ¿Ya no quedan más saltos? Ya no podemos saltar más. Hemos gastado todos los saltos. Ya no podemos saltar más, macho. Goodness, another elevator. Stanley, I have to say, initial A impressions mí me gusta jugar a los juegos, tío. It's just elevators and jumping. Hay gente que le gusta presumir de cajas, a mí me gusta jugar. Es que si no tengo la caja mía de mi propiedad, que lo he comprado con el ticket, no... A mí me da igual, tío. Como si vienen en cromos los juegos. Más de 1000 horas de contenido nuevo. Oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. A ver, yo creo que es el tutorial encubierto esto. Gracias por disfrutar del nuevo contenido. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with ¿Os ha volado el no DLC o respect for qué? their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the Estoy game's mirando la lista de logro del juego, no puedo creer que uno diga logro de prueba, ignóralo. Achievement, please ignore. What quality assurance department? ¿Cómo? Es verdad, lo pone. Desactive Press No. En serio, tío. Hay un... Signed off on this. I'm infuriated and I'm offended. Me he dado cuenta. I intend to find these people on Twitter. And Lo voy a buscar en Twitter y la voy a hacer personalmente responsables. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gifts. Nada de ornamentos ni artilugios. Somos tú y yo divirtiéndonos juntos como siempre.
What do you say, friend? ¿Sí, no? ¿O qué? No, ya está. Reiniciado. Esto no, la oficina de siempre, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! ¿Hacemos caso? Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Es un bobo, ¿y a quién le importa? Ya está. Never mind. You're not a dork. Venga, va. Ah, que nos ha troleado. Ah, pues no. Ha cargado Okay, una you remember how alternativa. cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Oh. Oh. Cuidado, I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap Xbox port? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had Antes de que lo ensuciaran con la versión barata para Xbox, pero bueno. Oh, the waste. Aquí haciendo apología aquí de los peceros, aquí antes de que saliera la versión para consolas. ¿No te molaba antes cuando salió en PC? Hostia, con la PC Master Race, tú. Está brutal el juego, tío. La verdad es que has tenido un huevo de premios este juego, Cómpralo en la casa. Presurice, en vez de Steam, comprar en Steam ponen en cámara de gas presurizado. Compra en Pressurized Gas. O bájate la demo. En vez de poner Steam, ¿sabes? Dios, tío, es que tiene un montón de... Mira, buenos tiempos. Buenos recuerdos. Empecemos de nuevo. Un viaje. Sonríe porque... ha pasado. Sonríe porque ya ha pasado. A través de la línea de memoria. O el transcurso de memoria. $1. Vale. La demo. Mira, vete fuera. No juegues durante 5 años. Esto debe ser algunos logros que tiene la versión de Steam. No juegues durante 5 años. A lo mejor es volver dentro de 5 años. Por eso a lo mejor también nos ha puesto que pongamos el reloj. Porque tenemos que a lo mejor avanzar o cambiar el reloj del tiempo. O de la consola. Y, hostia, hace 5 años que no jugaba, cabrón, ¿sabes? No sé qué. Inobtenible. Es imposible de obtener este logro. Los logros que tenía la versión original, ¿no? Es un juego muy, muy troleante. De estos los premios que ha ido teniendo.
And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. Skyrim, it was Persona Skyrim, 3. it was Persona 3. Oh, ya it was cuánto all después, of them. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk. Ahora es una hora de contenido con un ascensor nuevo. Content. Me han cerrado la puerta. Vale, ¿y aquí abajo qué hay? Mantenimiento. Zona de memoria. Que no podemos saltar ya. Persona del año. Here's another moving passage, this time from A ver, GameSpot.com. GameSpot. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the Xbox. Boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Estoy seguro que son reviews, ¿vale? Que lo pusieron a parir. Lo pusieron a parir y le metieron a lo mejor puntuaciones de mierda. Y ahora aquí le está dando, le han puesto, le habrán cambiado hasta los puntos, seguro. Esto lo tenían que haber traducido, ¿eh? Creo que la Stanley Parable es una especie de videojuego, analogía de Charlie Kaufman en Spike Jonze, una adaptación brillante, de film, ¿no? De películas, o la brillante adaptación a película de Charlie Kaufman en Spike Jonze. Lo que generalmente Mocket, no me acuerdo ahora mismo de qué era Mocket, las maneras en las que tantos películas o creo que consigue o persigue, ¿no? O adapta las maneras en que muchas películas adaptan a las audiencias con giros, con plot twist y situaciones en los que los personajes aprenden grandes lecciones de vida, ¿no? Mientras que simultáneamente se mueven o te vas moviendo o me voy moviendo con sus giros de argumento, ¿no? Y situaciones en las que los personajes aprenden. A ver. Es ambos. Bueno, de Stanley Parable es ambos una rica estimulación, comentarios de la naturaleza de lecciones en los juegos. Y otros sistemas también, como nuestro sitio de trabajo, nuestras familias. Es un juego que te ofrece algunas de las más disfrutables, sorpresivas y recompensantes lecciones, ¿no? He estado... o siempre he estado enfrentado con un juego, ¿no? Yendo de la manera contraria de lo que siempre se sentía o de lo que siempre se siente de manera correcta, ¿no? Que siempre ha estado, yo creo que quiere decir que se sentía muy bien llevándolo a la contraria al final. O sea que... solo la parte de abajo. Es que también... yo hago lo que puedo, con mi inglés. O sea... lo de Mocket creo que es clava.
creo que esclava o sigue o persigue, ¿sabes? The Sirius Rom 2013. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Por dónde? Tendré que volver ahí, ¿no? These were simpler times, Stanley. What I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online storefront for computer games. Han traducido como Steam, ¿vale? Son reseñas de Steam cutres, me parece, que la han... o que se quejan. Vale, o sea que estas otras eran las buenas y estas son las malas de Steam, ¿no? Me imagino. ¿Ves? Steam Reviews. Podrán decir Steam por lo que sea. Ojo que ya vamos aquí. No recomendado, 2 horas de 9. 2 horas como 9 grabadas. Obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny. I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. 2,9 horas registradas de la review. Esto sí que es contenido nuevo, ¿eh? Acostumbrar a los pasillitos ahí cerrados. Hombre, los detalles, el nivel de detalle es el que hay. Quieren seguir más o menos con la línea. Por lo menos se mueve suave. Que es lo que importa al final, ¿no? Otra. Se vuelve muy repetitivo y aburrido. Rápido, a pesar de todos los finales alternativos. ¿Cameos? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, this is actually quite shocking for me. Muchas gracias, Fernando. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. 3,1 horas registradas. Y dice que para alguien que prefiere los juegos no lineales, esto, bueno, se vuelve molesto rápido. No es ni revelación ni muy interesante su sistema de provocaciones, ¿no? Solamente los primeros minutos. Bueno, 3,1 horas es más de lo que llevo yo jugando ahora mismo, o sea que... No le ha gustado. Mira, Fernando, te da para comprar otros 2 tickets. Me parece. Voy a terminar ya, ¿eh? En cuanto pase esta bucle o lo que sea, terminaré el directo y soltaré. 9,8 horas, joder. So the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Un botón omitido, dice que te dije parar para que el tío hable. Hasta luego. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. ¿Ese es el botón de saltar? ¿El skip? And here it is. Go ahead and give it a shot.
Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice. A ver qué decía. Dale al botón, dale al botón. I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need... Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the Muchas gracias, Fernando. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's... Otra vez. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. Cada vez mayor, That dice. last one was, well, I want to say maybe 30, 45... Stanley, please don't push the button again. It's been Pasaron 12 horas. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, Una semana dice que ha pasado. 2 semanas. 2 weeks. I've been sitting here all that... Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track. Dejé de contar después de un año. I sat down in one place and not moved for one entire year. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. ¿Habrá muerto? ¿El narrador? La alarma de incendio, ¿no? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability, it's the unwillingness. Creo que suena un goteo de agua por ahí. Suena por aquí el agua, pero... No podemos salir de aquí, ¿eh? Habrá que seguir pulsando el botón. The end is never the end, is never the end, is never the end. Hostia, se ha rayado muchísimo, tío. End is never the end. Se ha rayado muchísimo ya, Never the end, Is never the end, is never the end. ¿Qué es lo que pone cuando carga? Is never the end, is never the end, is never the end. is never the end, 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 is Ya has comprado todo lo que se pueden comprar, Fernando, ya ni más. Ya está. ¿Ya se acabó esto o qué? Pues no. Vuelve a salir el botón, ¿eh? Buenísima.
Caso es que se oye agua por el otro sitio, ¿eh? Dios. ¿Cuántos siglos habrán pasado ya por aquí, tío? Prefiero hasta la vegetación ya. ¿Qué ha pasado? El fin de los tiempos. Se ha muerto hasta la hierba ya y todo. Ya no hay ni luz. Se ha acabado el sol. Y el botón del skip está ahí. Se acabó el botón. Ya tenemos la salida ahí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha desplazado esto así de esta manera? Mira. Ha acabado toda vida. Pero sigue habiendo sol, ¿eh? ¡Somos libres! ¡Somos libres! It's never the end. It's never the end. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Es que no quiero empezar. ¡Eh! No puedo más, tío. Nuevo contenido. Ojo. Por si te lo saltas. Nuevo contenido, Ojo, cuidado, Lo voy a dejar ya, porque esto puede ser infinito, pero muy guapo. Muy guapo. Voy a entrar nada más a ver qué dice. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Viste mi nuevo cartel, dice. Joder, que sí, como para no verlo, tú. La Virgen. Como para no verlo. Sí que es verdad que no hay agua por ningún lado, Vale. Yo imagino, o sea, iniciando partida, a ver otra vez. A ver si nos deja donde lo hemos dejado. This is the story of a man. No. A ver. Igual tenemos que empezar otra vez todo. Co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, bien. Está ahí, sustaco. Bueno, lo dicho. Nos vemos, gente. Mañana miedo. Mañana miedo. Le daremos al de terror un poquito más. Hasta luego. Chao, chao, chao.
Mundo Xbox. ¡Play Anywhere! Mira, son los retrocompatibles. Series X. ¡Game Pass! ¡Ray Tracing! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Eso da extra de potencia! ¡No! ¡Ya veréis qué risas! ¡Olvidadnos! ¡Smart Delivery! ¡Mundo! ¡Mundo Xbox! ¡Mundo! No se dice Xbox, se dice Xbox. ¡Que te vayas a la mierda!